ipakita na namin sa inyo paano na kanyang luto egg sandwich. Yan na si Insan. Yan na, pahit-pahit niya na yung egg, yung sandwich niya. Okay, positioning, architecture, engineering na yan. Pantay niya na, okay, flipping. Pantay na lahat yan. Wow, Insan. Sobra na ako believe talent. Yan na, marinated potato. Na mashed potato na, sobra na green yung mashed potato nila yan. Hindi ko alam ano na yung mekas-mekas sila. Pinahit na ni Insan sa tinapay. Ngayon, naglalabas na siya ng mga itlog. Basag-basag na itlog na sobra na madami yan. Hindi na natin bilog. Mekas! Tornado mo na yan, Insan! Okay, wala na. Okay, pinahid niya na yan. Okay. Wow. Oh, sobrang talented yan. Wow. Bakit na ganyan ikot-ikot yan, Insan? Architecture ka na yan? Engineer? Nabigo ba ang pangarap mo? Hindi ka nakapasa yan? Sobra na. Mekas niya na yung itlog yan. Tornado! Wow. Okay. Angling na yung Insan ko yan. Angle na yan. Okay. Oh. Flipping. Yan na. Lagay na used oil. Yan na yung itlog. Oh, wow. Sliding. Wow. Yan na. Sobra na malaki omelette. Omelette na yan. Spreading na si Insan. Si isa na Insan. Lagay na cheese yan. Sibuyas. Patatas. Lahat na sibuyas yan. Lagay niya na yan. Ketchup na yan. Ketchup na yan. Wala na mayonnaise yan. Wala na mustard. Okay. Mekas na ni Insan and tornado! Woo! Let's go! Wow. Sobra na ganda gawa yan. Oh, cutting! Wow. Sobra na bilis Insan yan. Engineer talaga, nabigo pangarap niya. Bagsak na yan. Bagsak na board exam. Okay lang yan, Insan. Business is good. Cutting mo na yan, Insan. Okay, cutting. Sobra na ako proud yan. Wow. Talent. Cutting. Wow. Sobra na. Cutting sa gitna. Sobra na talent. Kinamay mo lang din, mother chode. Okay. Yan na si Insan. Ano na kukunin niya yan? Oh, mayonnaise. Meron na mayonnaise yan. Okay. Chutney. Some chutney again. Okay. Ano na gawa mo next yan? Oh, more itlog na yan. Sobra na dami omelette yan. Sobra na dami ibenta na itlog yan, India. Poultry farming, good business. Lagyan na siya other side of bread. Kamay niya na yan. Malinis na mga kamay ni Insan. Mukha na malinis yan. Okay. Ano na yan gawa yan? Ano yan, Okay. Squeeze niya na yan para nadikit yung itlog. Oh, wow. There's so talent. Wow, talent. Engineering na yan. Wow! Wow, sobra na ako proud yan. Wow. Oy. Sandwich is ready, guys. Kain na kayo yan. Oh, wow. Sobra na talented mga Insan ko yan. Wow, man. Ketchup na extra yan sa